नदीम रज़ा का सलाम। बात है भारत की, जहाँ पे भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ के जंगलात को माओ बागियों ने भारतीय फ़ौज के कब्रिस्तान बना दिया गया है। भारतीय फ़ौज वहाँ पे गई थी ऑपरेशन करने के लिए जंगलात के अंदर। देखिए घने जंगलात, और वहाँ पे जब इनका ऑपरेशन करने के लिए गई है तो माओ बागियों ने उन पर हमला किया है और दर्जनों भारतीय फ़ौजियों को हलाक कर दिया गया है। गो के वहाँ पे पहले शुरू में कहा गया था 3 से 4 भारतीय फ़ौज के एहलकार वो वहाँ हलाक हुए, लेकिन उसी तरह से वो जैसे लद्दाख में हुआ था पहले चाइना के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसमें भी कहा था कि 2-3 सिर्फ वहाँ पे उनके मारे गए फ़ौजी, लेकिन बाद में पता चला था तो 20 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी मारे गए थे और मुतादिद ज़ख्मी हुए और लापता भी हुए थे। कुछ वही सूरत हाल ये छत्तीसगढ़ के जंगलात में हो रही है। ये वो नहीं इलाका नहीं, लेकिन इसी तरह के वो जंगलात हैं जहाँ पर घने जंगलात हैं और उसके अंदर वो चलना इंतहाई दुश्वार काम है। और वहाँ पे भारतीय फ़ौज जो है और पुलिस अपने जो फ़ौजियों की एहलकारों की लाशें जंगलात से वो तलाश कर रहे हैं। ये वाक़या ऐसे मौके पर पेश आता है छत्तीसगढ़ के जंगलात के अंदर, जहाँ इतला मिली भारतीय फ़ौज को, जो इंटेलिजेंस ज़राए से उन्हें पता चला कि ये बहुत बड़ी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं और माओ बागियों का लीडर भी वहाँ मौजूद है। अब सवाल तो ये उठेगा कि इतनी बड़ी आपको इंटेलिजेंस भी मिली कि यहाँ कार्रवाई करने के लिए सब तमाम ये बागी जमा हो रहे हैं और फिर आप 2000 एहलकार वहाँ जाते हैं घेराव करने के लिए। जैसे जंगलात में पहुँचते हैं तो उनके ऊपर फिर हमला हो जाता है और उसमें ये मारे जाते हैं बड़ी तादाद में। अभी जो इतला ये 20 से ज़ायद का कह रहे हैं, लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं भारत के सोशल मीडिया पे या दीगर जो उनके यानी कि तजज़ियेकार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इससे कई गुना ज़्यादा तादाद हो सकती है, क्योंकि जो जंगलात इंतहाई घने जंगलात हैं और भारतीय पुलिस को या फ़ौज को जब कार्रवाई करने के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ पे कई किलोमीटर दूर आपको पैदल पेशकदमी करनी पड़ती है। तो ऐसे में वो उनका हब है, उनकी जगह है माओ बागियों की, जिसे उन्हें ढूंढना इंतहाई दुश्वार, क्या नामुमकिन तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये कोई आज से इनकी तहरीक नहीं चल रही है। मैं थोड़ा सा आपको इनका बैकग्राउंड बता दूं, इसके बाद दोबारा आऊँगा कि कार्रवाई किस तरह से हुई है और मोदी की जो 56 इंच की छाती दिखाने की थी वो किस तरह से उन्होंने कुचल दी है और मसल दी है। बुनियादी तौर पे ये जो माओ बागी जिनको कहा जाता है, ये सारे ये चीनी रहनुमा माओ से मुतासिर हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी बराबरी की बुनियाद पर, वो चाहते थे कि तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक़ दिए जाएँ, सबसे इम्तियाज़ी सलूक रवा ना रखा जाए। उन्हीं से मुतासिर होकर इन्होंने सबसे पहले मगरबी बंगाल के निक्सल गाँव के अंदर ये तहरीक का आगाज़ होता है। वहाँ से शुरू होते हैं कि एक दफ़ा तो पहले 48 में हुई थी, गालिबन जुलाई 48 में तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसमें 2000 से ज़ायद किसानों ने तहरीक में हिस्सा लिया। लेकिन इससे भी कदीमी जब बरसग़ीर की तक़सीम हुई थी, उसमें भी 48 में इन्होंने तहरीक का आगाज़ शुरू कर दिया था, जिसमें बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए थे। लेकिन अगर देखा जाए उससे भी पहले हम जाएंगे, तक़सीम से पहले की हम बात करते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बुनियाद 1920 में डाली गई थी। ये काम करती रही क्योंकि इनका भी ये था, पूरे वहाँ पे अपनी तहरीक चला रहे थे बराबरी की बुनियाद पे। और फिर 1920 और फिर ये 1964 में फिर इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की और उसके आगे डाल दिया था मार्क्स ग्रुप, उसकी बुनियाद डाली गई। फिर उन्होंने तहरीक का आगाज़ किया और ये करते करते ये सिर्फ भारत की 28 रियासतों में से 20 के अंदर सरगर्म हो गई। और कहा यही जाता है कि ये 20 रियासतों में जो सरगर्म है उनमें से कई के अंदर इनकी मुतवाज़ी पैरेलल गवर्नमेंट काम कर रही है भारत के अंदर। और इसमें जो भारत जिसका कहते हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत तस्वुर की जाती है, और वो भी इनको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि इनकी बराबरी की बुनियाद पे हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं लोगों को, इसीलिए इनकी जमात बहुत तेज़ी से फैल रही है। और जिस छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई है, वहाँ पे क्यों कामयाबी भारतीय फ़ौज को, इदारों को हासिल नहीं होती, उसकी बुनियाद ये है कि ये माओ बागियों को आवाम में बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल है, क्योंकि ये तमाम आवाम के हुकूक़ की बात करते हैं, उनके हुकूक़ सलब नहीं करते। इसी तरह से अगर बात की जाए, जैसे किसानों ने जो तहरीक सितंबर से शुरू की हुई है, जो ज़रई इस्लाहात मोदी लेकर आए थे, 3 नुकाती ज़रई इस्लाहात, जिसमें किसानों के हुकूक़ मारे गए थे, उनको जो उनकी उजरत थी, आमदनी थी, उसमें कटौती कर दी गई थी, उसमें मिडिल मैनों का हर चीज़ दे दी गई थी, उनके हाथों में डाल दी गई थी। उसके ऊपर सितंबर से जो किसान हैं
دنیا کا سب سے بڑا احتجاج بھی کر چکے ہیں. 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ایک ہی دن پہ پورے بھارت میں بیٹھ گئے تھے, اور ابھی بھی ستمبر سے لے کے آج تک وہ دہلی کے تقریباً 3 سے 4 جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے, لیکن مودی سرکار ان کی ایک نہیں سن رہی. تو ایسے میں یہ جو ماؤ نوازوں کی جو تحریک ہے یہ عوام میں بڑی اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. جس طرح سے ایک وہ چین کے ساتھ ہیں جو 7 سسٹرز اسٹیٹس کہلاتی ہیں, تو وہ بھی ان کے نظریات سے بہت زیادہ قریب ہیں. وہ وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن یعنی کہ بالکل ہی جو ریاستیں ان کو کہا جاتا ہے وہ چینی کہا جاتا ہے, وہاں پہ بھی آسام وغیرہ وہاں بھی ان پہ مظالم کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہے جھارکھنڈ ہے, تلنگانہ ہے, اڑیسہ ہے, مغربی بنگال ہے, اور چھتیس گڑھ اور کئی دیگر ریاستوں کے اندر آپ دیکھیں جو ان کی تحریکیں چل رہی ہیں. اسی طرح سے پہلے کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ناگالینڈ کے اندر انہوں نے علیحدگی کی تحریک چلائی اور اپنا جھنڈا بھی لہرا دیا تھا. تو یہ سارے ایسے موقع پر ہو رہی ہیں کہ جب بھارت کوآڈ کا بھی رکن ہو چکا ہے اور امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ چکا ہے. امریکہ اس خطے کا اس کو ٹھیکیدار بنانا چاہتا ہے, اس خطے میں اس کو ایک طاقت کے طور پہ لانا چاہتا ہے. یہ وہ طاقت ہے جو اپنے ملک کے جو 28 ریاستوں میں سے 20 میں جو تحریکی چل رہی ان کے کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا. تو اس میں کیسے وہ کرے گا؟ ہاں, انڈیا بھارتی فوج جو ہے 56 انچ کی چھاتی جو یہ مودی دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ کشمیریوں کو تو ضرور دکھا رہے ہوتے ہیں جو نہتے کشمیریوں کے اوپر جو حملے کر رہے ہوتے ہیں, آئے روز ماورہ عدالت ہلاکتیں کی جا رہی ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں لیتا. لیکن ہاں یہاں پہ جب جاتے ہیں آپ تو یہاں مار دیا جاتے ہیں, قبرستان بنا دیا جاتا ہے جنگلات کو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب تک آپ میانہ روی, جب تک لوگوں کو اقتدار میں شریک نہیں کریں گے, لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے, ان کے حقوق سلب کرتے رہیں گے اور اثر انداز آپ اپنی پالیسیاں ان کے اوپر کریں گے بغیر مشاورت کے, تو یہ ہوتا رہے گا. اور یہی بات وہی ہے, ابھی بھی امت شاہ نے بھی اسی طرح سے ان کے خلاف ماؤ باغیوں کے خلاف بات کی ہے اور مودی نے بھی بات کی ہے. اس کا اثر یہی ہوگا, جلتی پر تیل کا کام ان کا کرے گا. یہ اس وقت تک تحریکیں یہ ختم نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ آزادی حاصل نہ کر لیں. اور یہ آج پچھلے یعنی کہ اگر چند سالوں میں ہم دیکھیں تو یہ سب سے بڑی کارروائی ہے. پورے بھارت میں صف ماتم بچھا ہوا ہے, سوشل میڈیا کے صف ماتم بچھا ہوا ہے. ہر کوئی مودی کی پالیسیوں کی مذمت کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح کووڈ-19 سے کھیلا, پورے ملک کو معیشت کو تباہ کر دیا. اور ابھی یہ جو باغی ہیں ان کی بھی تحریک کو دوام ملے گا. یہ جو کارروائی کی گئی ہے جس میں 20 سے زائد بھارتی فوجی مارے گئے ہیں, اور یہ اسی وقت تک رک سکتا ہے کہ جب ان کو ان کے حقوق دیے جائیں اور بھارت کے جو وزیر اعظم نریندر مودی وہ اپنی سازشوں سے باز آئیں. اور 56 انچ کی چھاتی جو ہے وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں, ہوا بھر کے سامنے کھڑے ہونے کی نہیں ہے, لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اور جس طرح سے باغیوں نے آج بھارتی فوجیوں کو وہاں پہ مارا ہے, قبرستان بنایا ہے, یہ جنگل قبرستان بنا دیا ہے, کو آنے والا وقت ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور یہ کارروائیاں اسی طرح سے مزید بڑھتی رہیں گی اگر مودی نے اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کی. اور پھر ایک اور اس میں ایڈ کر دوں, اس میں عالمی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا اور امریکہ بہادر کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے اور کس کو علاقے کی طاقت بنانے جا رہا ہے. کہ جو صرف بھڑکیاں تو مار سکتے ہیں, لیکن اگر عملی طور پہ دیکھا جائے میدان کے اندر جو دنیا کی تیسری بڑی عسکری قوت اپنے آپ کو کہلاتی ہے, ان کا حال 36 گڑھ کے جنگلات میں جو ماؤ باغی نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور وہ عبرت کا نشان ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.